دكتور دكتور خوبه. خانم شما مجرد تجسس کنید و نمی‌کنید بابوجون مدایی اسم شخصا خیلی سکیت کرده بودن نمی‌داشت بابو لنگری گفت میرا کاری با عمر کاری کرد این نمی‌رم میشه بود سلام دوستان عزیز. در چی قرار داریم؟ بلی دچه بلختری دمدم در کدام آجوش هم میره و در میکنه آخنک میره و در میکنه یه ایسوس میاره که میسته یه جوش مقصد دیگه واپشه نه اما یک کارش کنید واپشه نجنبه میشه و میشه دیگه نمیشه بعد اون کمپیوتر مونده میشه که نجنبه تمام کرد سوزی با چوتینجی نازک کراکاتون خوبه دکتری دندون عبدالرحمن تیک کنتاکتی از اون یوتیوب دارم یوتیوب من هسته بابا جانش شده هاش سلام از نقش دیگه چند نمبر تلفن دکتر 07 96 672 56 59 56 50 بچه ها سوزی تینجی کرد خواه ولی ما بعد همین نمری دکتره در کامنتر هم میمونم بعد کردیم که افیره بعد هم فروزی در حالتی کاره так что если что понятно прости ابراهیم جان برای بشیدم بیارم اگه بچه ها زنگ قبول شد رفتیم دکتر بسم چه سلام Давайте проводим осмотр. Кишевым ойнара бардары беhtар мешавад ки дард аз кадом тараф? همین تا ولا هرچی Кривая, пожалуйста. Рецидив кариечный тест. Идет пломба именно, идет вторичный кариес. Беhtар мешавад воренген кунем. На нижней челюсть. Дандон 47. Скорее всего, диффузный пульпит, нерв расседаги. Тогда на ват вход что-то есть, так больше. یک میگازم کو غلفا میرسه Болоз ятанаш. مردمی بچه ها همین سلامتی احتیاط کنید بخدم که زن فرزند پدر مادر هم عزیزن اما همین سلامتیتون احتیاط کنید با قدر موی سر دندان تمام چیز برسید هیچگاه ایستوس نکنید بعد میشون همه وقت اول ابسلیت اون احتیاط سر کنید Рамчон. Аппликацияны кол мекунем. Бабуджон, як онара пештар бил. Над и под и снизу отложение диста. Причиной подвижности зубов хами. Хаму хотел.
Механизм развития и подвижность шидан, мы надо подвижность наслаждения сангу, так мы сангу, чем бедан дан, но зюд шиданш мешал. Мы сангу мы бодки, атман бги, причина их шидан стало, мы сангу. Я дару с дубов, что будет, то есть сангу байгам мешал. در این حالت механическим путем тоза кардан дар кор шока хати тоза нашаи санги алшдагӣ ҳама қоида чизиш ҳаста ки ҳаминҷа иншоалло тозашу мекунем ки уже подвижность уже дижим стади шидеста сака онеро пеш бёр очень жалко уже там нормально тоза кунем ки иншоалло третий степень подвижность шава уже шояд ки шикнем кунем имплант анҷом медем боз беҳтарин кардем туф И чӣ подоги? ин ҳамҷои сӯзан камтар кат шавад рӯзки сӯзан мезанем ҳами хелам дард аст просто камтар мешавад аппликатсион ҳамастаа мегем Вай нерв пайдо шуд чӣ дига? вай ҳам кариози поражение энерга вайрон кард дентина вайрон кард аст бо парникари нерви расидагӣ итаро ҳамаш характерно барои пулпитам боз бо як бор рентген мекунам якора бо дифференциални диагноз мегам Ҳамаи я бор лечение карда правильно? ҳатман бисёр кори хуб мешавад Кор истмерам усмерам. ҳама вадга шаҳрӯӣ ба хизмати ҳамаи халқи хитачӣ накардист кор хато кард солими хеле нафасатиам ки солими дигар каска чиш карда саҳм гузошта наметавонем як бор рентген мекунам ки ба қадри имкон калонтар мекушем бисмиллаҳи калонтар неприятная ки Довольно слабый, вегетарная, да? Сняк. Молодец. Рентгена кардимка. Нервовую шидагиям. Пульпит мегам. Чанд вақт шид дардро ҳис кардистед? Дардо хадми бо И короче чизе дошт хиёл кардам ё пулам баба намедонам чизе бо я я рамисни бо без айда тумам сабак ну укол мекунем ака ба қадри имкон мекушоем бештар нестем охиё беҳад хуб та тарафи ман мегардонем бисмиллаҳирроҳманирроҳим чанд қи калонтар бошам қа беҳтарай агар нағз крах накунем ки нерва қапида наметонем ҳам хотир рози мо мандибулярни анестезия кардем барои спокойно кор кардан шарм кула карам дард наёфтам не вақта ки уже привык шидагим пеш ай шарм кор карам гиҷоим рафтум кор талха мекафид зато шигир ранги беҳад оригинал худатаем мусахта мегирад хида ҷанам иншалло фарқият надорад ки мондагӣ бошем ҳам ухоя карам кард ки дига мкун фурма ташнил мекард Xudo
ای زونوی که ساسی بچه خیلی چوچکم خاکو رازو والله خیلی آخر شدن جای اینجا خیلی بچه خیلی نه موضوع بچه ها بهترین دکتران بعدی لپی بیایی چه کار کرد میتونم اما کلیک شاق شد بابا جان با میتونیش یا بابا احمیت که لاک رخشی دستاسیون لاک نه Они امیجا кариозные поражения нерва гзаштарияка. Хамитандун сета канал дора, се нерв дора. Дет медиални ата дистални. Мо бояд ҳамин нервҳоро тоза кунем бинем. Агар дар решо бим хронически шида боша, мумкин ман дору монидам мереша я ҳафта. Лечение кунем, баъд он бакунем. Агар бози механически медикаментоз меам се решаро тоза менам, мешувам дору хатоданин қоб мекунам. Агар инфицирован набоша, мумкин решаҳоро пломба монам ҳозир пастаган. Ба ҳамон хотир дандон ахиронай камтарак калонтар шудан дар кор монда мешавам мақсад дигар. Иншоалло ки хайран خواهیم امی قبلگی نداری؟ барои кушодани даҳон дорем хиёлам. چون شد اما یوردم میکنه دا اما اونم میگم رقصی نشی برای زنم هم چخیرش داره Ен тамаифам лавк рахшти лавк. این پره ها Молодец, служим камка. بسو یا برو چه اندرمش بسرنش کی دندون که خلاص میشین نمیتونم بخلام طرف нарушение دوستам. خوف نمیتونی
چی بودم؟ جزء شاید کنم هم برمی یکم دست خفیف همونجوری که باید می‌نویسم اونجا هم آواز داد شنیدن شد مثل گپا سیوده نه با همه خاطر این خیلیش میکنه این خیلی در روز خواستم برمی برمیش این اصلا درد نمیکنه درد نمیکنه بود نکنه خیلی بهتره درد صبوش مرفه که درد کم تخرانیست کشیدگی کل دیرتر شوی میکنن کل دیرتر تاثیر میکنن کم تریدن میستن خوبه که درد نکنم تو کشید خوی کم گوش موه من درد گوش میشه کم کشید یا چی باشه روز نپارژه میردم میگذارم نیر کشوده میستده хронический пульпит میگن یعنی که نیر атрофия میشه гангренозный пульпит میگن хронический пульпит میگن همیشه صبح که نیر که воспален میشه کل دیرتر تاثیر میکنه иногда вообще تاثیر نمیکنه کلوی پیش نمیکنیم کلوی بهترین کلوی میکنیم بچگاه میکنم بعد نگه بعد دو روح میمونی باید چند مدت بعد با دوامت یک 3 روز 7 روز بعد شولا که همین یا برابند داری؟ برابند چی باشه باید؟ نو اون برای مثلا میگم از نام من نکنستی هم بکرلاس منی میپرد تا چیزا من ماشین گرفت بیمیارو نخونه هر دیگه ما ورق نیم این سرش بسم الله مهم نیست وای دانو کنیم مهم نیست وای پلمبا میاد شما پیش داریم واقعا در سوی که یک روز رفتم که استاد سیم رو دعوت گفت کم که گفت همون درون دوی نباشه